बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूख़ भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें चल रही हैं। एक तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है और ये बुखलाहट और फ्रस्ट्रेशन का शिकार जो है नून लीग की हुकूमत इसलिए हुई क्योंकि मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, फुल कोर्ट ने एक बड़ा तारीखी फ़ैसला, जिस तरह जजेस आइन और कानून के साथ खड़े हो गए हैं, जिस तरह उन्होंने एक अदालती डेकोरम दोबारा जो है वो बरकरार रखने की एक ठान ली है और उन्होंने बताया है कि अदालतों का जो रोब दबदबा एक वक़ार है वो हमने कैसे बरकरार रखना है। और जजेस में जो इत्तेफाक देखने को आया है वो आप सब जानते हैं और इनका जो ख्वाब था वो नून लीग का चकनाचूर हुआ है। और ख़ासकर मरीम नवाज़ का जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की ज़्यादा ख्वाहिशमंद थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर इन्होंने मुकदमात बना के देख लिए, तहरीक इंसाफ के MNAs को उठा कर देख लिया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल करके देख लिया, लेकिन तहरीक इंसाफ की आवाम की जो नज़रों में एक हिम्मत है, एक ताकत है, जो इज़्ज़त और वक़ार है, वो अब उसको कम नहीं किया जा सकता। जिस तरह बानी तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान को इद्दत केस में बाइज़्ज़त बरी किया गया और उसके बाद उन पर और नैब के मुकदमात और 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई। बुशरा बीबी जो साबिक़ा ख़ातून अव्वल हैं उन पर मुकदमात डाले गए और उनको निकाह केस में, इद्दत में निकाह केस के जो एक घटिया मकरूह केस था उसमें वो जो है पाबंदी सलासल थी, उनको बाइज़्ज़त अफजल मजोका साहब जो जज हैं उन्होंने बरी किया, जो एडिशनल सेशन जज हैं, उनका भी एक तारीखी फ़ैसला था। उसके बाद सनम जावेद साहबा को उन्होंने गिरफ़्तार किया, उसके बाद रिहा हुई, रिहा होकर फिर गिरफ़्तार किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जिनको तारीख़ अच्छे लफ्ज़ों में हमेशा याद रखेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो एक जज थे जो आइन और कानून के साथ खड़े थे, जिन्होंने कहा कि सनम जावेद को आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं ले जा सकते। उन्होंने IG DGI FIA को बकलम खुद बज़ाते खुद तलब किया, ज़ाती हैसियत में तलब किया और उन्होंने कहा कि सनम जावेद को वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्हें वहाँ रिहा किया गया। और वो मनाजिर जो हैं जो सब आपने देखे, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के होते हुए ये जो गिरफ़्तारी डाली गई और उन्होंने जैसे रिहा करवाया, तो एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला था। और इससे ये बुखलाहट का शिकार है कि अदालत जो है इस वक्त वो इमरान खान के साथ, बल्कि आइन और कानून के साथ खड़ी है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी आइन और कानून के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो बिल्कुल उनके तमाम गुब्बारे से जो हवा निकल गई है, इसलिए अब इनके गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है और वो बुखलाहट का फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी इसलिए भी लगाना ज़रूरी है कि अब तहरीक इंसाफ जो है इनके काबू में नहीं आ सकती, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो ताकत है वो अवाम की ताकत है और जिस जमात के साथ अवाम की ताकत होती है वही कामयाब होती है। तो इस हवाले से अमेरिका के जो उन्होंने भी तफशीश का इजहार किया है, जो एक सियासी जमात पर पाबंदी लगनी है और पीपल्स पार्टी के कुछ रुकन कहेंगे हमें भी इस पर जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एतमाद में नहीं लिया गया। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त चाबी का खिलौना है और उनको एक वो 30 सेकंड की फ़ोन कॉल की मार हैं, वो जहाँ कहेंगे वो वोट डाल देंगे। और जो इस वक्त वो जो 2 नंबरी दिखा रहे हैं और वो कोई ना कोई मुतालबा उनका होगा, वो जब मान लिया जाएगा वो फिर कहेंगे जी हम नून लीग के साथ है, अब तहरीक इंसाफ पर जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए। अब मैंने आपको ये बताया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी क्यों लगनी है, वो ज़रूरी क्यों समझा जाता है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये 2 बड़ी अहम चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उस पर फुल कोर्ट बैठेगा। सितंबर तक छुट्टियां हैं, सितंबर में तकरीबन जाके वो फुल कोर्ट बनेगा, फिर महीना डेढ़ उसको सुना जाएगा, उसके बाद कोई फैसला होगा और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगेगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर उन पर खुदा न खास्ता पाबंदी लगाते भी हैं, पहले भी तमाम जितनी भी सियासी जमातों में पाकिस्तान में पाबंदी लगी है वो पाबंदी ख़त्म हुई है। तहरीक इंसाफ ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई, उस पाबंदी का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद ये तहरीक इंसाफ को उसका हर्जाना देना पड़ेगा, तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्योंकि तहरीक लब्बैक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बहुत सारे जुल्म व सितम किए गए। अब राना सनाउल्लाह की सिना को भी जारी है, वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि इमरान खान अभी बाहर नहीं आते। एक तो तहरीक इंसाफ पर जो बेजा मुकदमात बनाए गए, तहरीक इंसाफ के बानी पर जो मुकदमात बनाए गए, ये राना सनाउल्लाह को सब पता है कि इमरान खान अभी तक बाहर नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब को ये कौन खबरें देता है, ये आप सब जानते हैं कि वो इस वक्त किसके चाबी के खिलौने बने हुए हैं। और चाबी के खिलौनों को जब कहा जाता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये बयान दें, तो वो आते हैं, वो बयानात देते हैं। अब मैंने आपको वीडियो के आखिर में 2 चीज़ें जो हैं, 2 वीडियोज़, 2 हक़ाइक़ दिखाने हैं कि जिन सियासी जमातों पर पाबंदी लगी है वो भी आपके सामने रखना है। और इस वक्त
بشرا بی بی اور عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں، وہ کیوں جیل میں ہیں وہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ وہ اس وقت کیوں جیل میں ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق خاتون اول ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بے جا مقدمات میں، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ عدت کیس میں، مکروہ جو گھٹیا ترین کیس ہے پاکستان کی برصغیر کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں، ان پر جو مقدمات بنائے گئے ہیں، آج وہ اس لیے اندر ہیں کیونکہ وہ ڈیل نہیں کر رہے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کو مان نہیں رہے، کیونکہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ادارے کی جو مداخلت ہے وہ اب ہرگز ہمیں برداشت نہیں ہے، نہ وہ چاہتے ہیں اور نہ عوام اب چاہتی ہے کہ یہ ادارہ سیاست میں مداخلت کرے۔ لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم اچار مکس مربع جو ہمارے سروں پر تھوپا گیا ہے، اور گزشتہ دنوں میں بتایا گیا ہے کہ پٹرول بم اور بجلی بم ایک بار پھر عوام پر اور مجبور لاچار بے بس عوام پر گرایا جا رہا ہے، اور بشرا بی بی اور عمران خان ابھی تک وہ کہا جا رہا ہے کہ باہر نہیں آ سکیں گے۔ اس کی مین وجہ ہے کیونکہ وہ باہر نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ ڈیل نہیں کر رہے۔ سابقہ خاتون اول جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم اپنے شوہر عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی کی دیوار کی طرح کھڑی ہیں، اس لیے انہیں اب کوئی ہرگز ٹینشن نہیں کہ اب ہمیں جیل میں رکھیں، اڈیالہ میں رکھیں، چاہے وہ ڈیتھ سیل میں رکھیں، لیکن ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، اور جو بھی کیسز بنانے ہیں بے شک بنائیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان وہ کہہ چکے ہیں کہ میں غلامی کی زندگی سے موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو اب میں آپ کو وہ ویڈیوز دکھاتا ہوں جس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کتنا عرصہ جیل میں رہیں گے، جب بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عمران خان بہت جلد رہا ہوں گے۔ آگے سے رانا ثناء اللہ صاحب غالب کا ایک شعر سنا کے کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں، اور پاکستان وطن عزیز میں کس جماعت پر کب پابندی لگائی گئی وہ بھی سنیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ ایک کیس رہ گیا ہے عدت کیس کا، اگر انشاءاللہ اس کیس میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی ایسا کیس نہیں جس کے تحت خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکے، تو یہ رہائی کی بات تقریباً اب ایسی سٹیج پہ آ گئی ہے کہ اب وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ اب ان کی پارٹی کا ایک تقاضا بھی ہے، پریشرز بھی ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشکلات ختم ہو گئی ہیں، اچھے دن آنے والے ہیں۔ تو میں ان سے یہی عرض کروں گا کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اچھا اتنا ہی ہے۔ پاکستان میں کب کون سی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگائی گئی؟ سب سے پہلے پابندی لگائی گئی تھی 1954 میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی پر، اس پر راولپنڈی سازش کیس میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ پھر 1963 میں جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی، اس کے بانی مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کو گرفتار کیا گیا، سپریم کورٹ نے یہ پابندی ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد 26 فروری 1971 کو عوامی لیگ پر جنرل یحییٰ خان نے پابندی لگا دی تھی، جس نے اس جماعت نے اکثریت حاصل کی تھی الیکشن میں، اس پر ملک دشمن سرگرمیوں کا الزام لگا کر پابندی لگا دی گئی۔ 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی، نیپ، اور اس پہ الزام لگایا کہ یہ حیات خان شیرپاؤ کے قتل میں ملوث ہے، لیکن وہ پارٹی جو ہے نیپ وہ آج اے این پی کی صورت میں موجود ہے۔ 2002 میں جنرل پرویز مشرف نے سپاہ صحابہ پر، سپاہ محمد پر، اس طرح کے کچھ گروپ تھے ان پر پابندی لگائی، لیکن یہ تمام گروپ مختلف ناموں سے آج بھی پالیٹکس میں موجود ہیں۔ 2020 میں تحریک انصاف کی حکومت نے جی ایس این قومی محاذ پر پابندی لگائی، اور 2021 میں تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی۔